हेलो पिलामाने वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विथ जॉब। तो पिलामाने आजिर पाठर नाम है चकुली कला चेचा। पिलामाने किए किए चकुली खाइछ हाथ टेक। समस्ते घरे चकुली खाइथिबो ना। चकुली किए तैयारी करंती पिलामाने तुम घरे जणे जणे करी कुह। तो पिलामाने आज आमे गीत माध्यम रे ई पाठटी को पढ़िबा। देखो एटा हला पाठ नंबर 2। आस आमे गाइबा। पाठ नाम कौन? चकुली कला चेचा। प्रसंग है आम परिवार। ठीक अच्छे पिला माने चलो शीघ्र शीघ्र आम पाठटी आरंभ करवा। देख माँ आनिले चाउल चूना बापा बाटिले बिरी। देख पिला माने माँ आनिले चाउल चूना बापा बाटिले बिरी। जेजी करिले चकुली पिठा पिठा पाटिया धरी। तो पिला माने माँ कौन आनिले? माँ चाउल चूना करी आनिले ओ बापा कौन कले? बापा बिरी बाटिले। देखो एटा बापा बिरी बाटुछंती। जेजी कौन कले? जेजी चकुली पिठा तैयारी कले। देखो एटा जेजी चकुली पिठा तैयारी करुछंती। कौन धरिकी? पातिया धरिकी जेजी चकुली पिठा तैयारी करुछंती। देखो पिला माने एटा समस्ते ए छविटी को देखो। एटा जेजी देखो हाथ रे कौन धरती? से पातिया धरिछंती एवं एटा देखो चकुली पिठा तैयारी करुछंती। एटा बापा देखो बापा कौन करछंती? बापा बिरी बाटुछंती। ठीक अछि। आउ के देखो चकुली कला चेचा सुनिले टुना टुनी। चकुली कौन कला? चकुली कला चेचा कले। किए सुनिला? टुना और टुनी सुनिले। कहिले जे जे खाइबा चालो चकुली साथे चिनी। जे कौन कहिले? टुना टुई चालो आमे चकुली साथी रे चिनी भी खाइबा बोली। देखो जे एटा टुना टुई को हाथ रे देखो जे कौन धरछंती? जे चकुली पिठा धरछंती एवं टुना टुई को नेउछंती से चकुली पिठा खाइबा पाई। चकुली पिठा का सहित खाइबे? चिनी सहित चकुली पिठा खाइबे। देखो जेजे फुटाइले टाकरा पिलाए हेले खुशी। जेजे कौन फुटाइले? जेजे टाकरा फुटाइले तो पिलाए हेले खुशी। किए खुशी हेले? टुना टुई दी जण खुशी हेले। म्याऊ म्याऊ शब्द करी धाई आसिला पुसी। देख पिला माने बिलेई केमिति शब्द करे? म्याऊ म्याऊ परी शब्द करी थाए। से म्याऊ कर देखा बिलेईटा आसुछि। देख एटा जे एटा टुआ टुई दी जण बइछंती और कोन खाउछंती? सेही चकुली पिठा खाउछंती। देख पिला माने एक नंबर देख आस कथा हेबा। समझे पिला मो आड़ को ध्यान दियो। क नंबर कौन अच्छी देख किए पिठा तैयारी करुथिले? पिला माने पिठा किए तैयारी करुथिले? जे पिठा तैयारी करुथिले। चकुली को केउथिरे तैयारी करा जाए? पिला माने चकुली कोउठी तैयारी ताबा दिया जाए ओ ताबा पर कौन पातिया रे करा जाए। तकुरी चकुली तैयारी कला बेले किपरि शब्द हुए? पिला माने चेचा शब्द होई थाए। पिला माने कौन पाई खुशी हेले? जे टाकरा फुटाई थिबारु पिला माने खुशी हेले। पुसी काईकी धाई आसिला? एमान शब्द शुणिकी पुसी धाई आसिला। तुम घरे केउ सबु पिठा तैयारी हुए? पिला माने तुम घरे केउ सब पिठा हुए? पिला ना देखो आरिसा पिठा तैयारी हुए। चकुली पिठा तैयारी हुए। मड़ा तैयारी हुए। जानिछ जे जो पिठा तुम माने खाइछ पिला माने से पिठा माने लेखिबो। देख नंबर 2 तो तल चित्र को देखिबा। केउ चित्र प्रथम ध्वनिर अक्षर रु आरंभ हेउछि सेही चित्र सह तोरे कौन करबा? में रंग देबा। बुझिल? देख नंबर 2 तल चित्र को देखिबा। देखो पिला तल चित्र कौन कौन सब अछि? देख एटा चक चौकी चकुली नडिया तुलसी। तो कौन देछि? केउ चित्र प्रथम ध्वनि च अक्षर आरंभ होछि? पिला माने कोउटा च अक्षर आरंभ होछि सेही चित्र तल कोठरी कौन देबा? में रंग देबा। देखो चक च शब्द रु
ଉଚ୍ଚାରଣ ହେଉଛି ଆମେ ଏଥିରେ କ'ଣ କରିବା ଏଥିରେ ରଙ୍ଗ ଦେବା ଠିକ୍ ଅଛି ଏଥିରେ ସମସ୍ତେ ରଙ୍ଗ ଦେବ ଚୌକି ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଏଥିରେ ସେହିପରି ରଙ୍ଗ ଲଗାଏ ପିଲାମାନେ ହେଲା ଚକୁଲି ସେହିପରି ଏଥିରେ ରଙ୍ଗ ଲଗାଇବେ କୋଠରୀରେ ନଡ଼ିଆ ଆସୁନି ତୁଳସୀ ବି ଆସୁନି ଦୁଇଥିରେ ରଙ୍ଗ ଦେବ ନାହିଁ ଏ ତିନୋଟିରେ ରଙ୍ଗ ଦେବ ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖ ନମ୍ବର 3 କ'ଣ ଅଛି च ଅକ୍ଷରରେ ଗୋଲ ବୁଲାଇବା ପିଲାମାନେ ଆମେ च ଅକ୍ଷର କେଉଁଟା ଅଛି ସେଥିରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଗୋଲ ବୁଲାଇବା ଚାଲ ଦେଖିବା ଏଇଟା ଦେଖ च ଅଛି ଚରେ କେମିତି କରିବା ଏମିତି ଆମେ ଗୋଲ ବୁଲାଇବା ଆଉ च ଏଇଟା ଆଉ च ଏଇଟା ଆଉ च ଏଇଟା ଏଇଟା ଗୋଟିଏ च ଠିକ୍ ଅଛି ଏମିତି ଗୋଲ ବୁଲାଅ ନମ୍ବର 4 ଦେଖ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଦେଇଛି କବିତାରେ ଥିବା च ଅକ୍ଷର ଚାରିପଟେ ଗୋଲ ବୁଲା ପିଲାମାନେ ବୁଲାଇବା ଓ ଟ ଅକ୍ଷର ଚାରିପଟେ ଚତୁର୍ଭୁଜ ଚିହ୍ନ ଦେବା ଆସ च ଅକ୍ଷର ଅକ୍ଷରେ କାଣା କରିବା ଆମେ ଗୋଲ ବୁଲାଇବା ଦେଖ ପିଲାମାନେ च ଅଛି ଆମେ ଏମିତି ହେଲା ସମସ୍ତେ କର ଏମିତି ପହଲା ଲେଖ 6 ନମ୍ବର ଦେଖ ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକର ନାମ କହିବା ଏବଂ ନାମର ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷରକୁ ସେହି ଚିତ୍ର ତଳେ ଲେଖିବା ଏଇଟା କ'ଣ ପିଲାମାନେ ଚକ ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷର କ'ଣ ହେବ ଚ ଏଇଟା କ'ଣ ପିଲାମାନେ ଚଷମା ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷର କ'ଣ ହେବ ଚ ଏଇଟା କ'ଣ ଚପଲ ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷର ଚ ଠିକ୍ ଅଛି ଦେଖ ନମ୍ବର 7 ଦେଖ ସାଙ୍ଗ ସହ କଥା ହୋଇ ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ନାମ କହିବା ଏବଂ ଟ ଅକ୍ଷରରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଚିତ୍ର ତଳେ ଥିବା କୋଠରୀରେ ରଙ୍ଗ ଲଗାଇବା କେଉଁ ଅକ୍ଷର ପ୍ରଥମେ ଆସୁଥିବ ପିଲାମାନେ ଟ ଅକ୍ଷର ଟମାଟୋ ହେଉଛି ଟ କ'ଣ କରିବା ଏଥିରେ ରଙ୍ଗ ଦେବା ଟଗର ଏଥିରେ ରଙ୍ଗ ଦେବା ଏଇଟା ହେବ କି ମିର୍ଚା ହେବ ନାହିଁ ଏଥିରେ ଦେବା ନାହିଁ ଟଚ୍ ଏଥିରେ ଟ ହେଉଛି ଏଥିରେ ରଙ୍ଗ ଦେବା 8 ନମ୍ବର ଦେଖ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଦେଇଛି 8 ନମ୍ବର ସାଙ୍ଗ ସହ ଆଲୋଚନା କରି ଟ ଅକ୍ଷରରେ ଗୋଲ ବୁଲାଇବା ଟ ଅକ୍ଷର କେଉଁଟା ଅଛି ଦେଖ ଏଇଟା ଟ ଏମିତି ଗୋଲ ବୁଲାଇବ ଏଇଟା ଟ ଏମିତି ଗୋଲ ବୁଲାଇବ ଏଇଟା ଟ ଏମିତି ଗୋଲ ବୁଲାଇବ ଏଇଠି ଯେତେ ଅଛି ଟ ସେଥିରେ ଗୋଲ ବୁଲାଇବ ହେଲା ନମ୍ବର 9 ଦେଖ କ'ଣ ଦେଇଛି ଆସ ଟ ଅକ୍ଷର ଲେଖିବା ଏଥିରେ ଟ ଲେଖିବା ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଏମିତି ସମସ୍ତେ ଲେଖ ଏ ବିନ୍ଦୁ ବିନ୍ଦୁ କେମିତି ଯୋଡ଼ ସମସ୍ତେ ଆଉ ଲେଖ ନମ୍ବର 10 ଦେଖ କ'ଣ ଦେଇଛି ନମ୍ବର 10ରେ ତଳ ଚିତ୍ରରେ ରଙ୍ଗ ଦେବା ପିଲାମାନେ ଏଇ ତଳ ଚିତ୍ର କ'ଣ କରିବା ଆମେ ଏଇ ତଳ ଚିତ୍ର ରଙ୍ଗ ଦେବା କ'ଣ ଏଇଟା ଟମାଟୋ ଏଥିରେ ଚାଲ ସମସ୍ତେ ରଙ୍ଗ ଦେବ ଠିକ୍ ଅଛି ଏଥିରେ ରଙ୍ଗ ଲଗାଇବ ପିଲାମାନେ ଏଥିରେ ଏମିତି ରଙ୍ଗ ଲଗାଇବ ବୁଝିଲ ଏଇଟା ଏମିତି ରଙ୍ଗ ଦେବ ହେଲା ତା ପତ୍ରରେ ଦେବ ଏମିତି ସବୁଜ ରଙ୍ଗ ଆଉ ଟମାଟୋରେ ଦେବ ଲାଲ ରଙ୍ଗ ଠିକ୍ ଅଛି ରଙ୍ଗ ଦିଅ ଆଉ ଏଇଟା କ'ଣ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ ନମ୍ବର 11 ଦେଖ ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖି ତାର ନାମର ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷରକୁ ଚିତ୍ରରେ ଲେଖା ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ଠିକ୍ ସେହିପରି ଟଗର କ'ଣ ଲେଖେ ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷର ଟ ଚପଲ ଚ ଚଷମା ଚ ନୋଟ ନ ଠିକ୍ ଅଛି ନମ୍ବର 11 ଦେଖ କ'ଣ ଦେଇଛି 11 12 ଦେଖି ଦେଖି ଲେଖିବା ଏଇଟା ଦେଖ ଚ ଅଛି ଏମିତି ଦେଖି ଦେଖିକି ଏଥିରେ ଚ ଲେଖ ଏଇଟା ଟ ଅଛି ଟ ଲେଖିବ ଦେଖ ନମ୍ବର 13 ହିଲ୍ ଦେଖି ହିଲ୍ ଦେଖି ପିଲାମାନେ ଦେଖୁଛି ନମ୍ବର 13 କ'ଣ ଦେଇଛି ପାକୁଆ ପାଟିକି ପାଚିଲା କେଶ
ପାକୁଆ ପାଟିକୁ ପାଚିଲା କେଶ, ଧୋତି ପାଇଜାମା ମୋହର ବେଶ। ସୀତା ଗୀତା ମୋର ପୁଅର ଝିଅ, କ'ଣ ବୋଲି ମୋତେ ଡାକିବେ କୁହ। ପିଲାମାନେ ତାର ପୁଅର ଝିଅ କିଏ? ସୀତା ଗୀତା କ'ଣ କହିବେ? ଜେଜେ ଡାକିବେ। ବୁଝିଲ? ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଆଜି ତ ସମୟ ଯାଇଛି, ଏଇଠି ପାଠରେ ସମାପ୍ତ କରିବା। ପିଲାମାନେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପାଠଟି ପସନ୍ଦ ହେଇଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ, ଲାଇକ୍ କରିବ, କାହିଁକି ନା ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ତୁମେ ଏମିତି ଅନେକ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।